बीदर जिले के चिटगुप्पा तालुके के गोविंद टांडे में ज़बरदस्ती धर्म बदलने के मामले में कल शाम पीड़ित परिवार से बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े और औराद के विधायक प्रभु चौहान और अन्य ने मुलाकात की और परिवार को भरोसा दिलाया गया। इस अवसर पर लड़की की हिम्मत, आत्मविश्वास और अपनी संस्कृति और विरासत के प्रति उसके कमिटमेंट की तारीफ़ की गई। लड़की ने अपील की कि हमारे बंजारा समाज की ख़ास संस्कृति, रीति रिवाज और विरासत को बचा कर रखा जाना चाहिए और हमारी रक्षा की जानी चाहिए। लड़की ने कहा कि मैं मांग करती हूँ कि सरकार ज़बरदस्ती और दबाव डालकर होने वाले धर्म बदलने को सख्ती से रोके। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, बीजेपी पार्टी नेता और अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ದಿವಸ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡದ ಅರ್ಚನಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಭೀಮರಾವ್ ಒಂದು ಜೈರಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಹುಡುಗಿದು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲವು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಲಮಾಣಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿನಂತ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಈಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋವಿಂದ ತಾಂಡಾನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುರ್ದೈವ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು MLA ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕನ್ವರ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಆಗಿ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವ ತರ ಆಗಿ ಆಮಿಷ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಬೆಲ್ದಾಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಂತಾಗಿ ತಾಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ घटना ಆಗಿದೆ, ಏನೇನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।